Dragi moji Raw šefovi, danas radimo jednu limun tortu osvježavajuću ljetnu sa šlag kremom. Nadam se da ćete ostati ovaj video, da ćete uživati u ovom receptu. Danas radimo jednu finu, osvježavajuću tart tortu ili tart. Znači radimo sa limun kremom i stavit ćemo jednu nektarinu unutra da još malo podigne, osvježi. I na vrhu gore ćemo ovak dekorirati za šlag od kokosa. Fina, osvježavajuća i jako lagana. Znači prvo sada što radimo. Prvo sad što ćemo raditi, napravit ćemo koru ili bazu, koru, base. Za to nam treba, imamo tu nekakvih 2 do 2,5 šalice bademovog brašna. Stavljamo 2 žlice kokosovog šećera, ali prije ih sameljite u prah, znači obavezno, jer ovdje ništa ne miksamo, ovdje ćemo samo ručno pomiješati sve. Znači to ćemo staviti tu. Stavit ćemo prstohvat soli, čisto za balans. Ovako, soli. I ovdje imamo namočene lanene sjemenke. Okay. Sad možete si rukama ili možemo sa špatulom. Prvo ćemo malo sa špatulom, onda ćemo si to sa rukama. Sad vam to na prvo izgleda dosta suho, ali kad vi to počnete miješati neće to biti tako. Promijenit će se. Ali imam ovdje pripremljenu vodu, tako da ćemo si dodati još malo, možda kojih 4-5 žlica vode. I kad napravimo tu koru, onda ćemo staviti u dehidrator da se suši. Ona se relativno brzo suši, jer nije jako vlažna. I onda ona će se brzo sušiti i onda ćete je samo 4-5 sati, ne više. Možete koristiti pečnicu, ali poluotvorena vrata i najmanje stupnjeva što imate na pečnici. Znači nekakvih ne više od 50 i poluotvorena vrata. Ok, sad ćemo si staviti brašno na podlogu da nam se ne lijepi. Ako vam se lijepi možete si i gore i dole i sve pobrašniti. I potom stavljamo si našu smjesu i valjamo. Ma super je, ništa se ne lijepi, odlično je. Ovo je stvarno brzo i jednostavno. Možete koristiti za svaki tart koji... Možete u njegu dodati isto koricu limuna, malo koricu naranđe, možete dodati malo nekakvog eteričnog ulja. Lan ovdje zapravo nam povezuje cijelu koru, tako da je fenomenalno. A bademi su stvarno daju onaj poseban, lijepo, lagani okus. Sad samo da ne popuca. Ok, sad ćemo sa nožem. Znači sa nožem samo ovaj dio. Znači ovaj dio možete, ako vam negdje pukne pa si nadomjestiti, ali ako ne, možete ovo pojesti ili napraviti nekakve kolačiće, keksiće od ovog ostatka. Nemojte baciti. Sad ovo ćemo staviti u dehidrator, znači nekakvih cca 4 sata, da vam se, dovoljno je samo da ovo voda ispare, da se malo se suši, a mi dok ćemo napraviti jednu kremu. Dobro, idemo na kremu. Radimo kreme, ubacujemo indijske orašiće. Ja inače indijske orašiće ne namačem, jedino kad radim krem, cheese, kao sir od indijskog, onda ih obavezno namačem. A inače ne. Imate ove
visokobrzinski blender, on će sve to uništiti, sve napraviti čistu kremozu. Ovdje je naribana korica limuna, pošto radimo limun kremu. Limun kremu na bazi kokosa i dodat ćemo jednu nektarinu. Ako nemate nektarinu, možete i bresku, znači svejedno, ili možete neko drugo voće, ali da vam ne promijeni previše boju. Mi ćemo ovdje zadržati da nam je boja onako lagano žučkasto narančasta. Ovdje stavljamo bourbon vanilije. Tako. Stavljamo 2 žlice kokos kreme. Tu ujedno imamo i kokosovo ulje i kokosovu kremu zajedno. Pogotovo kad je toplije vrijeme, onda se ona više rastopi. Znači to vam je iz ove kutice. Znači kad je toplije vrijeme, onda ćete unutra imati i ulje i kremu, a kad je hladnije vrijeme, onda vam je kao maslac ili stvrdnuto i krema. Okay. Dodat ćemo malo kurkume. To nam je prirodno bojilo. Tako. Sok od limuna. Recept možete pogledati i skinuti si u PDF-u ili pogledati na web stranici direktno. Imate cijeli opis. Sve. Stavljamo javorovog sirupa. Znači 1/3 šalice ili 85 ml vam je to. Ili možete neki drugi tekući zaslađivač, ne mora biti javorov sirup, možete vi i neki drugi koji volite. Ima stvarno puno na izbor. Dodat ćemo 1 nektarinu. Znači narežite si nektarinu. Ok. I kokosovog mlijeka. Hvatam mlijeko. I miksamo. Ja vam uvijek okrenem ovak blender da bolje vidite. Meni je možda nezgodnije, ali vama će biti bolje. Je li paljeno? Vidite kako je on se miksao ovak, znači to znači da je savršeno i onda kada vam napravi neko puk van, ne može biti idealnije. I sad stavljate kremu skroz do ruba ove kore. Zato što ćemo na vrh dodati onu šlak kremu. Radimo šlak kremu od kokosovog mlijeka. Znači stavljamo 1 šalicu indijskih, stavljamo isto 1 šalicu kokosovog mlijeka. Znači u onoj kremi smo potrošili jedan dio, onda ćemo u ovaj staviti skoro pa ostatak. Tako da to potrošimo. Stavljamo agava sirup. Stavite uvijek nekakav, ako stavljate tekući zaslađivač, stavite nekakav koji je svjetlije boje, ovo treba ipak biti šlak krema bijela, da vam ne promijeni boju. Možete koristiti isto ksilitol, ako hoćete. Evo ja ću staviti malo isto ksilitola. Možete kombinirati, a možete staviti samo 1 zaslađivač, znači nije bitno. I stavljat ću malo bourbon vanilije, jer bourbon vanilija baš daje onda onaj fini okus. Miris isto. Ok, to je to. Evo vidite ovako, lijepo imamo glatku bijelu šlak kremu i samo prelijemo znači na ovaj kalup.
sad smo izvadili iz zamrzivača, znači ovu šlag kremu koju smo stavili u ovaj kalup. Sad ćemo to izvaditi i staviti direktno na ovu kremu. Evo ga. I to je to. Idemo na štart. Sad imamo gotovo, kad smo lijepo sve poslagali, znači tart, kad je izdehidriran, krema rashlađena i onda smo na vrh stavili ovu našu lijepu šlag kremu. E sad, da ona nije ovako možda bezlična, ja ću sad malo dekorirati. Dekorirati možete samo sa limunovom koricom, na primjer, ili sa nekakvim cvijećem, laticama. Evo ga, imam ovdje nekakve cvjetiće iz svog vrta. I možete ih samo na jednu ovakvu stranu, da nije previše. Znači da nije pretjerano, samo malo. Čisto da dignemo malo tortu. Evo ga. To je to. Evo, torta je gotova i prvo što ćemo probati ćemo je izrezati. Da je probamo, da vidimo što smo napravili i kako ona izgleda iznutra. Vidite, ovaj donji dio je znači taj limun, nektarina, kurkume, a gore imamo šlag kremom, a baza je čisti bademi sa lanom, vodom, to je to. I vidimo se sljedeći tjedan. Znači svaki tjedan, recept jedan s novim idejama i eto, tu sam, pišite mi. Hvala na gledanju.